अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समीरा निसार, CEO वेब। और आज वेब के प्लेटफॉर्म से हमने इस ई बैठक का अरेंज किया है और जिसमें हमारे साथ गौहर परवेज साहब मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ करवाती चलूँ। ये गुजरावाला से बिलोंग करते हैं। ही इज़ अ लर्नर, ही इज़ अ ट्रैवलर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज़ यू कैन से द सोशल मीडिया एनालिस्ट। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, इसके डिफरेंट टूल्स के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। सो ओवर टू यू गौर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वेब्स के प्लेटफॉर्म पे समीरा मुझे इनवाइट करने का। आई लव टू बी कि आप लोगों ने मुझे जिस बात के लिए यहाँ पे इनवाइट किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बात मुँह से वही बात करवाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और सबसे पहले मेरी अपनी ज़ात के लिए हो। और आपने तो बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ़ करवा दिया। मैं तो इस तारुफ़ का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं, क्योंकि तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब लोगों की जान है। और आपने जो तारुफ़ करवाया, मैं उसको आगे लेके चलता हूँ कि ये इतनी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा था, मगर हुआ ऐसा है कि ये जो जिस टाइम से हम सब लोग गुज़र रहे हैं, जिसको सेल्फ आइसोलेशन का भी नाम दिया गया, होम क्वारंटीन का भी नाम दिया गया, कि हम इस टाइम को कीमती कैसे बना सकते हैं। तो जी जी समीरा, अगर जी। आपके गौर पास इसके हवाले गौर से कोई क्वेश्चन जी हो जी तो जी ज़रूर। गौर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि डिजिटल स्किल्स क्या चीज़ हैं। डिजिटल स्किल्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको एक्सप्लेन करें, और फिर इसमें टॉप 10 कौन सी हैं, क्योंकि स्किल्स तो बहुत सी होंगी जो हमें सोशल मीडिया पे हेल्प आउट करती हैं, बट आई जस्ट वांट कि आप हमें टॉप 10 स्किल्स के बारे में बताएं प्लीज़। जी, जहाँ पे हमने जब स्किल्स की बात करनी है या डिजी स्किल्स की बात करनी है, डिजिटल स्किल्स की बात करते हुए, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना ज़रूरी है कि अ, स्किल्स क्या है। और जो स्किल्स की भी 2 किस्में हैं, जिसमें एक सॉफ्ट स्किल है और एक हार्ड जी स्किल है। कैसे करती है और जो हार्ड स्किल है वो कैसे काम करती है। इन जी सारी जी चीज़ों को समझने के लिए 2 चीज़ों के लिए मैं आपको थोड़ी-सी वज़ाहत कर देता हूँ। जो सॉफ्ट स्किल है वो हमारे हाथों के अंदर है, ओके और हार्ड स्किल है वो भी हमारे हाथों के अंदर है, मगर दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सॉफ्ट स्किल है वो कीबोर्ड के ऊपर है, और जो हार्ड स्किल है वो डिफरेंट किस्म के टूल्स को यूज़ करते हुए, जैसे जब हम लोग किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। और जो अच्छा, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आपने मेरा तारुफ़ तो करवा दिया, वेब का तारुफ़ नहीं करवाया लोगों को, जो हमारे सामीन जो हमें सुन रहे हैं, जी जी और जी जी। जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और उस मकसद को भी थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा, ताकि ज़रा सबके ज़हन में एक इमेज क्रिएट हो जाए, व्हाई वी आर हियर। थैंक यू सो मच गौर साहब। गौर साहब, वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट एक्सपर्टीज को डिफरेंट अंदाज से एंगेज करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लिसनर और अपने व्यूअर्स को वैरायटी और क्वालिटी ऑफ यू कैन से इंफॉर्मेशन दे सकें, उनको चीज़ों के बारे में बता सकें, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें कि क्या नई हैपनिंग्स हो रही हैं। और इस सिलसिले में हमने डिफरेंट विंग्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट तरह से हम अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम एडल्ट्स के लिए एजुकेशन का जो है, जो ग्रोन अप्स हैं उनके लिए एजुकेशन का ट्रेनिंग का सेक्टर अलग से है। इसके अलावा दूसरा विंग है जहां हम वेब जूनियर के नाम से हम बच्चों के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में थोड़ा हेल्प आउट कर सकें। और अब ये एक ई बैठक है जहाँ पे हम चाहते हैं कि डिफरेंट लोग आएँ और वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, वो अपना नॉलेज हमसे शेयर करें, और जो नए मसाइल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं हम उन पे परेशान होने की बजाय इकट्ठे मिल बैठ के उसका हल निकालें। सो ये है वेब पूरा, मतलब ये एक टीम है। इसमें हर भांत भांत का बंदा आपको मिलेगा, हर तरह की एक्सपर्टी आपको मिलेगी, और हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करें। तो ये एक वन मैन शो नहीं है, इट्स अ टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत से इंटर्नीज हैं, वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, हमारे टीम मेंबर हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एंड दे आर प्लेइंग देयर ओन रोल। और सबकी जो कोशिश है वो यही है कि हम किस तरह से क्वालिटी ला सकें सोसाइटी
میں کوئی ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں. جیسا کہ ہمارا جو سلوگن ہے وہ بھی ہے ٹوگیدرنیس از آور بزنس, تو ہم لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں کچھ پازیٹیو کرنے کی. تھینک یو سو مچ. جی گور آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو ہیلو جی گور آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اوکے آئی تھنک تھوڑا ٹیکنیکل کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے گوہر کی ہم آواز نہیں سن پا رہے ہیں. اور لسنرس کے لیے یہاں پہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ ہماری ای بیٹھک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, رائٹ ناؤ جسٹ سینڈ می یور واٹس ایپ نمبر ود یور نیم اینڈ سٹی, اور میں آپ کو ابھی اس ای بیٹھک کا حصہ بناؤں گی, اور ہماری جو باقی ٹیم جو بیک اینڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے دے کین ہیلپ یو آؤٹ کہ آپ اس ڈسکشن کا حصہ بن سکیں. اور وی آر ویٹنگ فار یور ایکٹیو پارٹیسپیشن. جی گور صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی ہمارے ساتھ یہاں گجرانوالہ سے ہیں کیپٹن احسن, اور وہ کچھ ہماری بیٹھک میں اپنا جو ہے وہ تھوڑا ویوز شیئر کرنا چاہیں گے, تھوڑا سا اپنا رنگ بھرنا چاہیں گے. کیپٹن احسن ویلکم ٹو آر ای بیٹھک. بہت شکریہ. ہیلو جی بہت شکریہ. جی آپ کا خوش آمدید کہنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی جی کیپٹن صاحب, جی آپ مطلب تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کل جب کہ ہر چیز بہت عجیب سی ہو گئی ہے اور سب کچھ وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں چیزیں, تو اس میں ایک فوجی جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کیا اس کے ڈسپلن, اس کی لائف اور اس کی روٹین اسی طرح سے ہی چل رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک فوج کا تعلق ہے, ہم لوگ تو ایس او پیز کے تحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور جی آپ جی نے جس طرح کمپیوٹر کو کمانڈ دینی ہے اس نے اسی طرح چلنا ہے. بیسیکلی تو جی جی ایک یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے سامنے تو ٹو نیشن تھیوری ہے اور وطن کا دفاع ہے. تو اس کے جی لیے جی تو جی آپ کے حالات معاشرے کے کچھ بھی ہو جائیں, ہماری جی جی ہمارا جو مشن ہے ہم نے اس کو مکمل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت تیار رہنا, اور وہ ہم رہتے ہیں. اچھا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ مثلا ابھی آپ جو ویب کی بات کر رہے ہیں یا دیگر تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کی اور گوہر صاحب کی بات کو تھوڑی دیر پہلے ایسے تھوڑا سا سن رہا تھا. تو جی دیکھیے جی ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کوئی شک نہیں ہوں کہ جوانوں کی جو مصروفیات ہیں بڑھ جاتی ہیں, جوانوں کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف مبذول ہو سکتی ہے, مگر ہم نے موٹیویشن کا وہ رکھا ہوا ہے لیول. ہم تحریک ہی ایسی اپنے جوان کو دلاتے ہیں, اپنے جونیئرز کو, اپنے جونیئر کمیشن آفیسرز کو, اپنے سینئر کمیشن آفیسرز کو, کہ وہاں لیول ہی وہ ہوتا ہے کہ ہم پہ یہ چیزیں اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی جس طریقے سے سول معاشرے میں اچھا اثر کیپٹن انداز ہوتی احسن, جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جو فوج ہے اس کی زندگی مطلب آپ کی روٹین بھی بہت ٹف ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ فن بہت زیادہ ہوتا ہے. لائک آپ ہے. لوگ لائف کو ایسا انجوائے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں, لائک آپ لوگ ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جی ایسا ہی ہے, ہم جی جی ہیر اور رانجھے کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اچھا لیلا اور مجنو کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کل کے جو رومیو جیولیٹ غالباً آپ کے کردار ہیں ان کو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, پرانے بھی اور آج کے بھی. تو اوکے ان سب کو ساتھ لے کے ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو ساتھ لے کے اپنے جوانوں کو تفریحی پروگرام بھی دیتے رہتے ہیں جو کہ وہ خود ہی بناتے ہیں. جوان اس کا جی سٹیپ بھی خود لکھتے ہیں, جوان اس کا کردار بھی خود ہوتے ہیں. پھر ہوں فوج ہوں ایک ایسا ادارہ ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, کہ جو آپ کو بہت اچھا مقرر بھی بناتا ہے, جو آپ کو بہت اچھا ڈیبیٹر بھی بناتا ہے, بہت اچھا آپ کو قاری بھی بناتا ہے, یعنی قرآن کا جی قاری جی بھی بناتا ہے, کیپٹن بہت ایسا اچھا اور نعت خواں بھی. جی 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 پلیز, اور یہ آپ کو حالات سے لڑنا اور اس کے باوجود مسکرانا بھی سکھاتا ہے, ایسے ہی ہے؟ ہاں جی تو سکھاتا ہے. ہماری جی جی کئی محبوبائیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرف جو ہیں وہ, ہاں جی, نہیں کیپٹن ایسا میں مائل ایسا رکھتی کچھ ہے. مینشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جی اب میں آپ نے تو خود کر کی رہا ہوں, بات چھیڑ دی ہے. ٹھیک ہے میں اس اوکے. دیکھیے اچھا ہم بھی آپ کی طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں, ہمارے جوان جی بھی جی آپ جی کی جی طرح کے ایسے گوشت پوست کے ایسے انسان ہی ہیں, ہے سو ایسے ہی ہے. ہماری یہ دلچسپیاں رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیپٹن احسن آپ پھر کچھ سنائیں, جیسا کہ آپ نے کہا ہیر رانجھا اور ڈفرینٹ اس طرح جی کی لوگ جی داستانیں اور چیزیں آپ جی پڑھتے سنتے اور اس کو اس طرح سے پرفارمنسز ہوتی ہیں وہاں پہ, تو جی کائنڈلی جی ہمیں کچھ سنائیں گے آپ پلیز؟ کیا سننا چاہیں گے؟ ایک تو چلیں میں چلتے چلتے
अगर कोई मुझसे नूरजहां का गाना सुनना है वो सुन लें, और कुछ भी जिस मूड में है आप इस वक्त, जिस जी। मूड में है आप वही सुना दें। अच्छा, इस वक्त तो आप मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो सो आपके मूड में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं कुछ कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। एक इसके लिए माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल करीब मेरा किचन है, वहां से एक प्लेट स्टील की उठानी पड़ेगी, और जी, स्टील की प्लेट फॉर उठा श्योर के जी उस ले पे लें। इस फन का मुजाहरा जी, करना होगा। दुआ करें। मैं एक्चुअली जी, जी, चाहती हूँ जी। कि एक फौजी ये पैगाम दे कि सख्त से सख्त हालात में भी मुस्कुराया जा सकता है, चाहे उसके लिए आपको हाँ जी। किचन से बर्तन उठाने पड़े। दैट्स रियली जी, ये ग्रेट। मैंने अभी ये देखें, ये प्लेट खड़क गई है आपके सामने, मैंने प्लेट ले जी, ली जी। अपने किचन से, और वो घर वाली तो है नहीं, ऐसे ना हो मेरी तबाही आ जाए। ये स्टील की प्लेटें आजकल इस्तेमाल होना बंद हो गई हैं। जी, जी, तो चलिए मैं आपको मैडम सुनाता हूँ जल्दी जल्दी से हम क्या करते रहते हैं। जी। जी, आपके लिए मैडम। ओ मेरे दिल का क्वार्टर, ओ मेरे दिल का क्वार्टर का लो ऑक्यूपाई, तुमसे रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई। ओ मेरे दिल का क्वार्टर, ला 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 ला। मेरे दिल में है बड़ी अकोमोडेशन, इसका एक कमरा एयर कंडीशन, ला 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 ला। मेरे दिल में है बड़ी अकोमोडेशन, इसका एक कमरा एयर कंडीशन, और इसका एक कोना, और इसका एक कोना किया इलेक्ट्रीफाई, तुमसे रेंट न लूंगा इवन सिंगल पाई। ओ मेरे दिल का क्वार्टर, ला 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 ला। जी मैडम, जी। जी, थैंक यू जबरदस्त सो मच, जबरदस्त थैंक यू सर, सो मच। मजा आ गया कैप्टन साहब। माशाल्लाह आपकी ऐसी जबरदस्त आवाज और धुन के साथ आपकी इस बात से तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं पंखे के नीचे बैठा था, मुझे और ठंडी हवा गौर नहीं फील होनी और शुरू गौर हो इस तरह से है कि कैप्टन साहब ने बिल्कुल उसी तरह से वो क्वार्टर को बीच में इन्वॉल्व किया है, और वो सब चीजों को उन्होंने बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए उन्होंने अहमियत का एहसास दिलवाया है अपने बिलव्ड को। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली अच्छा, ग्रेट एक कैप्टन। एक माफी चाहता हूँ, अगर आपके पास 30-35 सेकंड हो तो मैं एक और बात बताऊं। हम आपके जी जो सर आप ही फनकार कहा हैं, था। आपके नहीं, हमारे अपने फनकार जो हैं, नुसरत फतेह अली हैं, दीगर लोग हैं, हम उनकी पैरोडियां तैयार करते हैं जवानों के लिए, और 3 माह बाद जब उनका वैरायटी प्रोग्राम या ड्रामा रखते हैं तो उसमें उसको फिर देते हैं। जैसे ना आपका एक वो चली थी कवाली नुसरत फतेह अली खां की, वो अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, वो अच्छा। उसको उसको हमने किया। तो उसको हमने कैसे किया, मैं ऐसे जल्दी जल्दी, अब प्लेट कुदरती मेरे हाथ में आ गई है, तो मैं जल्दी जी जल्दी सर बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर। कैसे कैसे ये चली थी सुना। अच्छा सवेरे जब सर सुनाए तो जरा साइलेंट रखिएगा, बाद में हम ये क्लिप निकाल के सर को हदियतन पेश करेंगे। जी जी जी, जरा सुनिएगा। वो था नुसरत फतेह अली ने कहा था, वे तेरे बाजों दिल दिया मेहरमा वे तेरे बाजों दिल दिया मेहरमा वे, मैनू खाली वेड़ा लगदा है, मैनू खाली वेड़ा लगदा, मैनू खाली वेड़ा, मेरे लू लू विच, मेरी नस नस विच तेरी याद दा दीवा बलदा है वे, अखियां उडीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेस आवे वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उडीक दियां सजना तेनू अखियां उडीक दियां। अच्छा, ये तो था नुसरत फतेह अली। हमने इसका क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम जब लंबी एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, लंबी एक्सरसाइज काट लेते हैं, तो उसके बाद सख्त परेशानी होती है कि छुट्टी जल्दी से जल्दी जाए, तो हमने इसको किया, काकियां उडीक दियां काका वाजा मारदा, आजा मंद यारा तेनू वास्ते अला यार दा, आजा तेनू काकियां उडीक दियां सजना तेनू काकियां उडीक दियां। जी, तो इस किस्म की चीजें हमारे यहाँ चलती रहती हैं, हम जवानों के लिए लिखते रहते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। जी मैडम। थैंक यू सो मच बहुत कैप्टन आला साहब, सर, थैंक यू बहुत सो आला सर, मच। बहुत आला। जी, तो सर ये कैसा हम लगा जवानों आपको को, आइडिया? जी 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 बोलिए सर ये कैसा लगा हमारा आइडिया ई बैठक का, जो कि हम रोजाना आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, और आपकी मोहब्बत से ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ थोड़ा सा ग्रेड करना चाहेंगे इस आइडिया को कि ये ऑनलाइन यार, ये बैठक जो है आइडिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। देखिए, काश कि मेरी सहेली कोई सुन रही होती
तो इस उम्र में भी मुझे सुनती, देखती। बेशक मेरे सर के ऊपर अब जीटी रोड बनने को आ रहा है और कुछ अरसा बाद सर मोटरवे बन आपकी जाएगा। जी, जी। सर इसी आपकी इसी बात को बड़ा करता हूँ। आज हम मैडम ने स्टार्ट किया डिजी स्किल्स के ऊपर से। सर एक जी। लड़का था लाहौर का, उसका नाम था अली खान बाबा। तो जी। उसको एक लड़की से मोहब्बत थी, 5-6 साल मोहब्बत रही। तो एक दिन वो अचानक उसने उसका फ़ोन लेना बंद कर दिया। वो जी, उसके जी। पास पहुँच गया, उसने कहा क्या हो गया, मुझे इग्नोर कर रही हो? ये कोई जी। सर सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, वो 5 साल पुरानी है आपको। जी, 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 तो जी, उसने जी। कहा जी तुम्हें कौन जानता है? अली बाबा तुझे कौन जानता है? ये जी। देखो ये एक टिकटॉकर है, इसको तो सारी दुनिया जानती है, तो आज के बाद सही। मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत उसने कहा तुम मोहब्बत मुझसे करते हो मगर तुम्हें जानता कोई नहीं है, इसको तो हर कोई जानता है। खैर उनकी वाह! अलहदगी होगी। तो हुँ। अली बाबा ने जो है वो इरादा किया कि बीबी फिर मैं तेनू यूट्यूबर बन के दिखावांगा। तो सर आज वो गुजरांवाला पाकिस्तान, एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रैंकेस्ट यूट्यूबर है। अगर आप उसकी तस्वीर जी। देखें तो उसके चेहरे पे इतनी चोटों के निशान हैं। कल भी उसको एक चोट लगी है, बैंडेज लगा के उसने इंटरव्यू बताया और उससे अपनी जी, जी। लाइव चार्ट के अंदर ये बताया कि उसकी नाकाम हाय, मोहब्बत हाय! में जिसमें उसको वो जवाब हुआ और अभी वो कह रहा है कि मैंने शादी नहीं की, मगर मैं शादी जी, जी। जिससे भी करूँगा, दुनिया की हर जी, जी। नेमत उसके कदमों में लाके रखूँगा क्योंकि मुझे यूट्यूब ने इतना दे दिया है कि मैं उसकी चाँद से सितारे तो आसमान से सितारे तोड़ के लाके उसके कदमों में रख सकता हूँ। तो ये बिल्कुल उस जबरदस्त हो ऐसा गया कीजिए, गौर। ऐसा गौर भाई, आप मेरी घुमा बात नाकाम सुनिए फिरा मोहब्बत प्लीज़। की वजह के से मैं यूट्यूबर बन गया हूँ। अच्छा मैडम, मेरी मेरे मेरी बात आप सुनिएगा, घुमा फिरा के कोशिश डिजी कीजिए स्किल्स मेरे पे लिए ले कोई आए हैं ऐसी उसको। महबूबा दरियाफ्त कीजिए। कोई इस उम्र में कैप्टन अच्छा साहब चलिए। आप भी यूट्यूबर बनिए, आप भी अपना थोड़े से वीडियोस डालें, फेमस हो जाएं। जी, जी। बेस्ट जी, ऑफ जी, जी, लक जी। फॉर दैट। चले मैं फेमस तो हो गया, कोई महबूबा ऐसी दीजिएगा जो मेरे लिए ज़माने भर की नेमतें मुझे दे दे। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सर जी, जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपके तो टाइम गौर का। आप अल्लाह ये ताला जी, बस। जी, जी। जी। सर गौर हमारे आप ये प्रोग्राम में कहना रहेंगे साथ हमारा। जी, जी। गौर मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि चाहे ये मोहब्बत हो या चाहे ये कमाना हो या ये वो कहते हैं गमे जाना हो या गमे दोरा हो, दोनों सूरतों में डिजी स्किल हमें हेल्प करने वाला है। इज इट लाइक दैट? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले वक़्त में जब हम हर चीज़ को डिजिटलाइज़ होते देख रहे हैं, जिसमें आपकी जी, बैंकिंग जी। भी है, आपका फ पूरा बिज़नेस स्ट्रक्चर जो है वो ई-कॉमर्स के ऊपर जाने वाला है और जा रहा है और बड़ी स्पीड से चला गया है। तो हमें इसको जी, सीखे जी। बगैर तो हमारे पास गुज़ारा नहीं है ना। ठीक। तो गौर फिर उसी बात पे हम वापस आते हैं कि टॉप 10 डीजी स्किल्स हैं कौन-सी? वो कुछ इंटरप्शन आया था तो इस वजह से साथ में हमारे साथ कैप्टन साहब ने हमें जॉइन कर लिया तो चीज़ें थोड़ी दूसरी तरफ चली गईं। तो दैट वाज़ रियली फन। तो देखिए ज़रा इट्स थोड़े वेरी सीरियस टॉक की तरफ दोबारा आते हैं। जी, इट्स वेरी ईज़ी। डिजी स्किल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, मगर हम अगर करंट सिनेरियो में बात करें, तो इस वक़्त जो भी टॉप 10 में आती हैं, उनमें से जो सबसे पहले वाली स्किल है, वो यही हर बंदा क्वेश्चन करता है कि हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे कि ओके। हम कौन-सी ऐसी स्किल सीख लें जिससे पैसा आएगा? बट द क्वेश्चन हुँ। इज़ आपका क्वेश्चन वैलिड है कि कौन सी ऐसी स्किल है जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो डाटा डिज़ाइन यानी कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डाटा डिज़ाइन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर बात ओके। करना, प्रोडक्ट मैनेजर के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ये वो सारी सॉफ्ट स्किल हैं जो बाद में डिजी स्किल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। हुँ। ये मिसाल के बिल्कुल तौर पे गौर हर इस चीज़ तरह है वर्चुअल कि अगर होती आप जा जी, रही है, जी, तो प्लीज़। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एसईओ सीखना बहुत ज़रूरी है और ऐसा इंटरैक्टिव इंटरफेस जिसके अंदर यूज़र फ्रेंडली हो और उसका वो यूज़र फ्रेंडली इतना ज़्यादा हो कि यूज़र से डाटा भी ले ले और उसको पता भी ना हुँ। लगे और वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर दे ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके मूड स्विंग्स को जो है पता कर सकें। तो ओके। इसलिए डिजी स्किल्स के साथ-साथ हमें अपने ऊपर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और वो डाटा हुँ। एनालिसिस सबसे पहली इसमें बनती है, टॉप में। जी। ओके गौहर फिर जब स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर जॉब्स की तरफ हम मूव करते हैं। जब हम इस स्टेज पे होते हैं, इतने रेडी हो गए होते हैं तो फिर हम आगे जॉब हंट की तरफ निकलते हैं। तो फिर डिजिटल जॉब्स कौन-कौन सी आप बता सकते हैं या शेयर कर सकते हैं? कौन-कौन सी टॉप में, इसको भी अगर आप टॉप में लेके जाते हैं क्योंकि होंगी तो बहुत सी, लेकिन जो बेसिक हैं, जो कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो ज़्यादा अहम हैं, उनके बारे में
प्लीज़ बताएं हमें। इस वक्त मैम जो स्किल्स हैं, अगर उनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब हम्म। डिज़ाइनिंग है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएटिंग है, आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटजी है, डाटा ओके। एनालिसिस है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये वो आइटम्स हैं जो किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत, किसी भी एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले इन स्किल्स के ऊपर ग्रिफ हासिल करनी चाहिए। और फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास कितनी हार्ड स्किल्स हैं, कितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं, एंड हाउ कैन वी मेक दीज स्किल्स इनटू अ इनकम। इन स्किल्स को हम अपनी इनकम जनरेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जी एक बहुत जी बड़ा क्वेश्चन है। जी। और गौर साहब फिर इस तरह है कि जब आप चाह रहे हैं कि आप इससे इनकम जनरेट करें और ऐसी कोई जॉब वगैरह देखें जो ऑनलाइन हो, तो फिर एक मेन पॉइंट आ जाता है कि उसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से वो उठाएं, वो चीज़ कहाँ से, जॉब हंट कहाँ से स्टार्ट करें। उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आप कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आप रिकमेंड करेंगे या कुछ थोड़ा गाइड करें, क्योंकि ये तो बड़ा वास्ट है। जब आप सर्च के लिए बैठते हो तो बहुत सी विंडोज, बहुत सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद होती हैं। तो जस्ट हमें बताएं कि कौन सी जी ऐसी मैं डिजिटल अर्निंग जी मैं वेबसाइट्स हैं जो हेल्प कर सकती है हमें। जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, इसे एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर मैं आपको वो प्लेटफॉर्म बता दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मैंने फौजी बनना है, मैंने पुलिस जी वाला बनना है, मैंने नेवी में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने ड्राइविंग सीखनी है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने शॉप में एज ए अकाउंटेंट बैठना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जाता है ताकि हम उसकी जो है जो थेरेटिकल साइड है वो पढ़ें, और कुछ अरसे बाद हमें प्रैक्टिकल साइड पे ले जाया जाता है। जैसे डॉक्टर जो है आखिरी 1 साल जो है हाउस जॉब करता है और उसको कुछ थोड़ा सा स्टेफन भी मिलता है उसके ऊपर। इसी तरह है कि मैं मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, मैंने 3 महीने लगाए, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मुझे पता लग गया कि डिज़ाइनिंग बहुत किस्म की होती है, मैंने डिज़ाइनिंग सीख ली। अब मैं आता हूँ आपके उस क्वेश्चन की तरफ कि हम अगर स्किल हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद करें क्या। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया, तो मैं अपनी प्रोडक्ट जो है, अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करूँगा अपवर्क के ऊपर, गुरु के ऊपर, फाइवर के ऊपर, ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स जहाँ पे की जाती हैं, कंटेंट क्रिएटर किया जाता है। एक नाम मुझे बड़ा फैसिनेट करता है हमेशा, writersmom.com, कि ये वेबसाइट जो है वो राइटर्स की माँ है। जी गौर ये नाम सुनने में साहब काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा, जो लास्ट में आप कह रहे हैं। ये कौन सी वेबसाइट का आपने जिक्र किया? राइटर्स राइटर्स मॉम, लिखने वालों की माँ, राइटर्स मॉम। राइटर्स ओके, मॉम डॉट दैट्स कॉम। गुड, दैट्स गुड। ये यानी कि ये स्पेसिफिक की उन्हीं लोगों के लिए है जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग करते हैं, ये उनके लिए है। और इस तरह की बेशुमार साइट्स हैं, साइट्स इतनी ज़्यादा हैं, इवन आप OLX के ऊपर अपने आप को मार्केट कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर मार्केट कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, कि भाई मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, सबसे पहले तो आपको ये टैग लगाना पड़ेगा कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। जी सुना। गौर साहब ये आपने रैंडम हमें बताई कि ये वो साइट्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक करें थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई एक दो साइट आप हमें रिकमेंड करें, स्पेशली फॉर द यूथ। जी फाइवर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली फाइवर से। साइट फाइवर है, फिर उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो है फेसबुक भी है, OLX भी है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग भी है, और फिर उससे अगला लेवल आता है अपवर्क का। जी गौर साहब, इससे अगला लेवल आप क्या कह रहे हैं? अप वर्क। जी अपवर्क। अच्छा, फाइवर से हम स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली मूव करते हुए अप वर्क की तरफ जाएंगे। दिस इज जी रिकमेंडेड बिल्कुल। फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा गौर साहब, ये होता है कि डिफरेंट ऑनलाइन जॉब्स आती रहती हैं जिसमें ज़्यादातर ऐसे होता है कि फ्रॉड भी होते हैं। लाइक आप ये डाटा एंट्री कर दें, डाटा एंट्री कर दें, और उसके बाद उनके कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप उससे अर्न नहीं कर रहे होते, जस्ट उनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो सबमिट करवाते हैं, और उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि वो कहाँ पे मतलब वो सारी अट्रैक्शंस और वो जॉब की जो उन्होंने दी होती है डिस्क्रिप्शन, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। मतलब आप उस तरह से उससे अर्न नहीं कर पाते। आप उस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्या वो भी रिकमेंडेड हैं जिसमें हम डाटा एंट्री की जॉब्स को कंसिडर करते हैं? जी बिल्कुल। जो डाटा एंट्री की जॉब्स हमें फाइवर से मिलती हैं, अपवर्क से मिलती हैं, गुरु से मिलती हैं, work.com से मिलती हैं, work.org से मिलती हैं, तो वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड हैं। उसके बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं,
بٹ جو ہمیں ملتی ہیں صرف جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ رجسٹریشن فیس لیتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں, ان سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیٹ واز جسٹ ویسٹ آف ٹائم. جی گور صاحب میں اس بات کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گی, کیونکہ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرف سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ان کو اپنے ایکسپینس کو خود سے مینیج کرنا ہے, تو وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر اپنی ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ وہ جس چیز کا شکار ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ 3000 4000 سم تھنگ رجسٹریشن کروائیں اور آپ کو جسٹ اتنے فارمس فل کرنے ہیں, یو کین گیٹ دس مچ, تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ایکچولی. جو آتھورائزڈ سائٹس ہیں دے آر جسٹ دے شوڈ گو فار دیٹ, جس میں فائبر آپ نے ذکر کیا اور 2-3 اور سائٹس آپ نے بتائیں. سو وی شوڈ بی جی لٹل بالکل. بٹ کیئرفل اباؤٹ دیٹ, کیونکہ اس وقت بچوں کا اتنا ایکسپوئر بھی نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے کہ شاید جو یہ کہہ رہے ہیں سچ میں ویسا ہوگا ہی, تو اس میں کئی دفعہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. جی سو دیکھیں, اس میں میں آپ کو تھوڑا سا, جیسے پہلا کویشچن تھا, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں بتانا جی چاہوں گا. جی پلیز. کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی بھی استاد کے بغیر کام کرے گا نا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اچھا, ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی استاد کی ضرورت نہیں ہے, جو مرضی کر لو. دیکھیں, استاد پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کا باپ ہوتا تھا, آپ کی ماں ہوتی تھی, آپ کا بڑا بھائی ہوتا تھا, چچا, دادا, نانا. وقت نے ان سب کو ریپلیس کر دیا. پھر اسکول ٹیچرز آئے, ہمارے مینٹورز آئے, ہمارے کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز آئے, مگر آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ انہوں نے بھی اہمیت کھو لی. تو ابھی جو آپ کا ویب جو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے وہ انہی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ نیٹ کھولتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ جی جی جاتے ہیں, وہ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں, وہاں پہ یہی کیچی لائنس پڑھتے ہیں کہ ارن آن لائن, ڈو دس, ڈو دیٹ, یہ وہ. اور آپ یقین مانیں, اگر ان کا ایک ٹیچر آپ جیسا جو ایز اے لائف کوچ, سکسیس کوچ ان کے ساتھ ہو, وہ آپ سے سمپل یہ پوچھیں کہ کیا ہم نے یہ کرنا ہے, اینڈ یو جسٹ سیڈ اگر یہ شرطیں پوری کرتا ہے تو کر لو, اگر نہیں کرتا تو نہ کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرنا. بٹ ہوتا جی یہ ہے کہ وہ 4-5 مہینے ضائع کر چکے ہوتے ہیں اور رزلٹ زیرو ہوتا ہے. بالکل جی گور جی بالکل ایسے ہی ہے, اور اس طرح کی انیشیٹو لینے کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ بیک اینڈ پہ کچھ ایسی ہیپننگز ہوئی ہوتی ہیں. میں ادھر اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جسٹ آفٹر دا گریجویشن مجھے بھی اس طرح سے شوق ہوا کہ چلے گھر بیٹھ کے ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ لے کے ساتھ میں اسٹڈی کو بھی مینیج کرتے ہیں, اور میں نے 3000 سبمٹ کروایا اور میں نے آلموسٹ ہاف کے قریب فارمس فل کیے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. سو اس وقت پہ اس طرح سے اپنے پاکٹ منی سے وہ چیز مینیج کرنا, اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. آئی کین فیل دیٹ پین اسٹل, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے اور اس طرح کا ان کو کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہ ہو. دیٹس وائی وی آر جسٹ شیئرنگ آور ایکسپیرینسز اوور ہیئر کہ شاید اس سے کسی کے لیے کچھ بہتری ہو جائے. اور میں ایک دفعہ پھر سے اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے لسنرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, دے کین جوائن اس. جسٹ سینڈ می یور نمبر, واٹس ایپ نمبر, تاکہ میں آپ کو لنک شیئر کر سکوں اور آپ بھی اس ای بیٹک کا حصہ بن سکیں, تاکہ آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں اور آپ بھی اپنا فیڈ بیک اس میں دے سکیں. تھینک یو سو مچ. جی گوہر پلیز نیکسٹ اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب اگر جی ہم اس ضرور. بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ مطلب آن لائن ہم ارننگ کر سکتے ہیں, تو اس میں ڈفرینٹ میڈیمز آ جاتے ہیں. فیس بک سے بھی ارننگ ہوتی ہوگی, از اٹ لائک دیٹ؟ جی فیس بک بالکل, سے بھی ہم ارن کر یعنی کہ سکتے فیس ہیں, بک کے اوپر جو یوٹیوب سے بھی کر سکتے ہم ہیں. لوگ جو ویڈیوز اس کے اوپر کریں, پوسٹنگ کریں, اس سے کر سکتے ہیں. اصل بیسیکلی لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی جو ویب کی ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں, میں آپ کا میسج اتنے ہزار پہ پہنچاتا ہوں, اور یہ سروسز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں, آپ مجھے اتنا دیں گے. یہ ہے آف لائن مارکیٹ. جو فیس بک ہے, یعنی ایڈسنز اور فیس بک, وہ آپ کو پوسٹ کو اتنے لوگوں پہ پوسٹ کرنے کے لیے ہم آپ سے اتنا چارج کریں گے. تو ہمیں یہ اسکل آنی کو کیسے مارکیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو بھی, مجھے بھی, اور جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنی ڈیجی اسکلز, یعنی کہ ایسی سافٹ اسکل جو نظر تو نہیں آتی بٹ ان کو سیکھنا ضروری ہے. اور پھر ایسی ہارڈ اسکلز جیسے کولڈ کالنگ کرنا, وزٹ کرنا, پرپوزل کریٹ کرنا, اپنی پچ دینا, کسی کو ڈیموشن کرنا کہ ہم ان کے لیے کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں اپنا جو ہے بیسٹ آنسر آپ کو کر سکا. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو ضرور پوچھ لیجیے گا پلیز. جی گور, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس میڈیمز ہیں, ڈفرینٹ ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم ارننگ کر سکتے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ ہم فردر جو ہے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے.
لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ صرف ایک ایسا میڈیم آپ ابھی مینشن کر دیں جو سب سے زیادہ مطلب جس پہ کام کرنا بھی ایزی ہو اور جس سے آپ کو ارننگ بھی اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تھوڑا انٹرسٹ پیسے کی طرف تو ہوتا ہی ہے. سو آئی جسٹ وانٹ کہ آپ ہمیں ایسا ٹپ دیں, ایسا جادو کی ایک چھڑی دیں, یہ اسکلس میں سے سب سے بہترین کون سی ہے جس پہ ہم اگر کام کریں اور ہمیں اس سے جو ہے بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے. پلیز گور آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی رات کو ایکسپلور کی ہے. مثال کے طور پہ میں نے او ایل ایکس پہ ایک ایڈ لگی کا, تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا سر آپ کی گاڑی سیل کے لیے لگی ہے. اس نے کہا ہاں شاید کسی گاڑی خریدنے والے کا فون آ گیا. تو اسے میں نے آپ کہنا ہے اس کو کہ سر آپ کی گاڑی جو ہے نا میں آپ کی سیل کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ مجھے اپنی گاڑی کی ساری تصویریں بھیج دیں. وہ فوراً سے پہلے آپ کو گاڑی کی تصویریں بھیج دے گا. جب وہ تصویریں واٹس ایپ پہ آئیں گی تو آپ ان تصویروں کو ڈیجیٹل کر کے اس کی ایک ویڈیو سی بنا کے 15-20 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اور اس کو یوٹیوب کے اوپر چڑھا کے, اس کو فیس بک کے اوپر چڑھا کے, انسٹاگرام کے اوپر چڑھا کے, اپنے ہی اکاؤنٹس کے اوپر سے ان ساری سائٹس کے لنک جو ہے اس بندے کو بھیج دینے ہیں. اچھا, پہلے 5 ٹاسک فری کرنے ہیں. اس کے بعد جب آپ کو یہ ٹاسک کرنے آسان ہو جائیں, آپ کو ٹاسک کرنے آ جائیں, تو پھر آپ نے جس کو بھی کال کرنی ہے اس سے 5000 روپیز چارجز مانگنے ہیں. اگر 200 روپے میں بھی کوئی راضی ہو جائے تو آپ کو پہلے 5 ٹاسک جو ہے 200 میں کرنے ہیں, پھر اس سے اگلے جو 5 ہیں وہ 500 میں کرنے ہیں, اور اس سے اگلے جو 5 ہیں وہ 1000 میں کرنے ہیں. اور جب آپ آلموسٹ 20 پروجیکٹ کر چکے ہو تو آخری 25 جو ہیں وہ 2000 میں کرنے ہیں. اور جب 25 کمپلیٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ چیک 5000 لو یا 50000 لو. آپ کے پاس ایسی سکلز آج کی ہوں گی کہ آپ کسی بھی بندے کو جس کی گاڑی بک رہی ہے, جس کا گھر بک رہا ہے, جس کا گھر کا کوئی سامان بک رہا ہے, آپ نے صرف اس کے بیچنے میں اس کی ہیلپ کرنی ہے اور آپ کو آپ کے پیسے پہلے ملیں گے, اس کی چیز بکے یا نہ بکے. تو یہ ایک سکل تھی چھوٹی سی جو میں نے آپ. تھینک یو سو مچ گور, آپ نے ہمیں ان ڈیٹیل اسٹیپ وائز گائڈ کر دیا. تھینک یو سو مچ. اور آئی تھنک ہم اس کو اب تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر سے اناؤنس کرنا چاہوں گی اس چیز کو کہ اگر آپ لوگوں کی کچھ کوشچنس ہوں, اسپیشلی آج ہم نے یوتھ اور اسٹوڈنٹس کو لے کے ڈسکشن کی ہے, کیونکہ آبویسلی دے شوڈ لرن دا اسکلز اور اس کے بعد وہ آن لائن جابس کی طرف جائیں گے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ہمارے اس کلپ کو بعد میں بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی کچھ کیوریز ہیں, کچھ کوسچنس ہیں, تو ہمیں ضرور ان باکس کیجیے گا اور ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نیکسٹ اپنے بیٹھک میں جو ہے ضرور ایڈریس کریں گے. اور تھینک یو سو مچ گوہر, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنے پریکٹیکل ٹپس دیے ہیں, اور وہ بھی آپ نے ان ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے ہر چیز. سو تھینک یو بہت سو مچ شکریہ فار جی. یور آئی ٹائم. ہوپ کہ ہمارے سننے والے کو اچھا ٹائم گزرا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ ہمیں فالو کریں گے. ضرور فالو کیجیے گا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ویب کی پہ, آل جگہوں پہ, اور اپنا نمبر ضرور ڈراپ کیجیے گا تاکہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھی ویب کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلس ہیں وہ آپ کو مل سکے. جی, اور گوہر آپ ہم اس طرح کا ایک پروگرام بھی اسٹارٹ کرنے لگے ہیں, دیٹ ول بی فری آف کاسٹ, جس میں ہم ڈیجیٹل جو ہے یہ اسکلس کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں, اور بیسک ہم اس میں ٹریننگ بھی دیں گے ساری. سو وی آر گوئنگ ٹو لانچ ا فری کورس فار دیٹ. تو آئی جسٹ وانٹ کہ جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں وہ یہاں پہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنا نمبر, اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلس. اس کے علاوہ ہم بہت جلد یہاں پہ ایک لنک دے دیں گے جہاں پہ اپنا رسپانس جو ہے سبمٹ کروا سکتے ہیں جب ہم اناؤنسمنٹ کریں گے اس کورس کی. اور تھینک یو سو مچ گوہر فار دا کوالٹی ٹائم. تھینک یو. جی جی, ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جی جی, اللہ حافظ. اوکے لسنرس, آج کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا 30 منٹ سے, لیکن وی جسٹ وانٹ ٹو کلوز اٹ. اور انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ کچھ جو ہمارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور دیکھیں گے کہ وہی چیز اگر کوئی اور ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اس کو کس طرح سے وہ لائک اس کے اوپر مطلب اس کو قابو پا رہا ہے اس پہ, اور کس طرح سے وہ چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار آل کہ آپ نے ہمیں سنا اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ نے اپنا ویلیویبل ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.